नमस्कार मु मीनाक्षी चलंतु नजर पकाइबा खबर उपरे जदि आपंक मोर भिडियोटी भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को भूलिए नहीं। नंबर 1 आज संध्या सुधा बीजेपी तालिका 20 आसन रे घोषणा होई पारे प्रार्थी ना। आज संध्या सुधा घोषणा होई पारे बीजेपी रा प्रार्थी तालिका बाकी थिबा 35 टी विधानसभा सीट रु आज प्राय 20 सीट रे प्रार्थी घोषणा करि पारे दल। ता सह 20 तारिख पूर्वर अन्य सीट्रे प्रार्थी घोषणा हेब बोली कहिसंती बीजेपीर निर्वाचन प्रभारी विजयपाल सिंह तोमार। से आज राउरकेला गस्तरे आसिछंती। दिन सारा आज सुंदरगढ़ जिलार समस्त पदाधिकारी जिला सभापति मंडल सभापति को नहीं बैठक हेब। नंबर 2 दल बदल पाई मिलिला दंड। 2 विधायक सभ्यपद रद्द कले बाचस्पति। अरविंद ढाली और प्रेमानंद नायक विधायक पद रद्द। उभयंकु विधानसभा सभ्यपद रद्द करिछंती बाचस्पति प्रमीला मल्लिक। अरविंद ढाली 2019 रे बीजेडी टिकेट रे भुवनेश्वर जयदेव आसन रु विधायक भावे निर्वाचित होइथिले, किंतु किछि दिन तळे से बीजेडी छाड़ी बीजेपी रे मिसिथिले। सेहिपरि तेलकोईरु बीजेडी टिकेट रे निर्वाचित होइथिले प्रेमानंद नायक। से मध्य किछि दिन तळे बीजेडी छाड़ी बीजेपी रे जोग दैथिले। दल बदल नियम अनुसार उभयंक विधायक पद रद्द पाई बीजेडी रा प्रशांत कुमार मुदुली बाचस्पति निकटरे पिटिशन दाखल करथिले। नंबर 3 जेल रे केजरीवाल इस्तीफा देले दिल्ली मंत्री राजकुमार आनंद। दिल्ली मंत्री राजकुमार आनंद तांको पदरु इस्तीफा दैचंती। आम आदमी पार्टी दुर्नीति रे जड़ित थिबारु से एपरि निष्पत्ति नेचंती। दिल्ली रा मदनीति मामला रे आप मुख्य तथा दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एवं तांको पूर्वतन डेपुटी मनीष सिसोदिया समेत प्रमुख नेता गिरफ होइछंती। आनंद एही घोषणा करिवार किछि समय परे आप नेता सौरभ भारद्वाज एक सांबादिक सम्मेलन रे अभियोग करिछंती। से आनंद को बीजेपी चापरे दल छाड़िबाकू कहिछि। भारद्वाज किंतु एही अभियोग को स्वीकार करिनाहंती। नंबर 4 अपराजिता को भेटिले पूर्वतन कॉर्पोरेटर। भुवनेश्वर मध्य निर्वाचन मंडली रे बीजेडी टिकेट घोषणा विलंब हेउछि। जेतिकी विलंब हेउछि स्थिति सेतिकी बिगड़बारे लागिछि। विधायक अनंत नारायण जेना बा बुन्नू को सहजरे बाट छाड़िबाकू प्रस्तुत नाहंती तांको विरोधी। कॉर्पोरेटर अमरेश जेना बुन्नू को विरोधी भावे जनाशुना पूर्वतन ऑपरेटर को एकाठी करी टिकेट पाई निजर अभियान जारी रखिछंती, किंतु बुन्नू पुनर्बार टिकेट नेबे बोली चर्चा जोर धरिथिबारु असंतुष्ट माने विकल्प बाट बाहर कलेनी। गतकाली विलंब रात्रि 11 जन पूर्वतन कॉर्पोरेटर सांसद अपराजिता षडंगी को भेटी प्रारंभिक आलोचना करिछंती। बुन्नू को बीजेडी टिकेट मिलले सेमाने सीधा बीजेपी रे मिसिबे बोली चेतावनी दैछंती। नंबर 5 कटक और भुवनेश्वर समेत केतेक स्थान रे वर्षा जारी। राज्य रे पश्चिमा झड़र प्रभाव रे कटक और भुवनेश्वर समेत केतेक स्थान रे सकाळु वर्षा आरंभ होईछि। राज्यर विभिन्न जिले रे कोहला पाग सांगकू जारी रही मध्यम धरणर वर्षा। ट्विन सिटी रे भी एहार प्रभाव देखा मिली। किछि स्थान रे घड़घड़ी सह वर्षा भी देखा मिली। 3 घंटा पाई 14टी जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, नुआपड़ा, संबलपुर, बरगड़, बौद्ध, सोनपुर, बलांगीर, अनुगुल और देवगढ़ जिला गोटे 2टी स्थान रे लागी रही वर्षा। एणे 13 तारिख रु पाग परिवर्तन हेबार संभावना रही। तेबे एहा परठारु बढ़िबो ताती। नंबर 6 जदि पाकिस्तान असमर्थ तेबे आतंकवादी को रोकिबा पाई भारत सहयोग करिबो, कहिछंती राजनाथ सिंह। निकटरे पड़ोशी राष्ट्र पाकिस्तान को नूतन भावे आक्रमण करिछंती प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। से गुरुवार कहिछंती जे जदि पड़ोशी देश निजको असमर्थ मने करे तेबे आतंकवाद को रोकिबा पाई भारत सहयोग करने को प्रस्तुत अछि। एएनआई को देइथिबा एक साक्षात्कार रे राजनाथ सिंह आहुरी मध्य चेतावनी दैछंती जे आतंकवाद व्यवहार करी भारत को अस्थिर करने को चेष्टा कले पाकिस्तान को ताहार परिणाम भोगिबा को पड़िबो। नंबर 7 ओलटिला स्कूल पिलांकु नै जाउथिबा बस 6 छात्र मृत। गुरुवार सकाळे हरियाणार नरनाउल्ले घटी जाइछि एक अभावनीय घटना। एक स्कूल बस टी दुर्घटनार सम्मुखीन होई अनेकंक जीवन जाइछि। जानिबाकु मिलिछि जे स्कूल पिलांकु नै जाउथिबा एकटी ओलटी पड़िबारु 6 जनकर मृत्यु घटिछि। एही दुर्घटनारे 6 जनकर मृत्यु घटिथिबा बेले आहुरी अनेक जन आहत होइछंती। ईद उल फितर पाई
ଚାରିଆଡ଼େ ଛୁଟି ଥିବା ବେଳେ ସେହି ସ୍କୁଲଟି କିନ୍ତୁ ଖୋଲା ଥିଲା। ଏକ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଏକ ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଓଲଟି ପଡ଼ିବା ପରେ ଏପରି ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ନମ୍ବର 8 ପଦ୍ମକେଶରପୁରରେ ଫୁଟିଲା ବୋମା, ସୁଧ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଶ୍ୱଶୁର ବୋହୂଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ। କିଛି ଦିନର ବିରତି ପରେ ପୁଣି ଅଶାନ୍ତ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟିଆ ଅଞ୍ଚଳର ପଦ୍ମକେଶରପୁର। ବୋମା ଓ ପଥର ମାଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର ମାନେ ଶ୍ୱଶୁର ବୋହୂ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉଭୟଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସୁଧ କାରବାରକୁ ନେଇ ଏହି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୁଧ ଟଙ୍କା ନେଇ ଉଭୟଙ୍କୁ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ବୋମା ଓ ପଥର ମାଡ଼ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗାଁରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗାଁରେ 2 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 9 ବିଦେଶ ପତ୍ରିକା କଭରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରାଙ୍କ ପରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ୱିକ୍ ମାଗାଜିନ୍ର କଭର ପେଜରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ୱିକ୍ର ଏପ୍ରିଲ 1966ରେ କଭରରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ନ୍ୟୁୟର୍କ ଭିତ୍ତିକ ଏହି ପତ୍ରିକାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସାକ୍ଷାତକାରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଚୀନ ସହ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଓ ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ନୀତି ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ନୀତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଭାରତ ଏକ ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆମ ଜିନ୍ରେ ଅଛି। 2ଟି ଲଗାତାର ବିଜୟ ପରେ ସାଧାରଣତଃ ଶାସକ ଦଳ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହରାଇ ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ନମ୍ବର 10 ଶିମିଳିପାଳରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଜନ୍ତୁ ଶିକାର, 2 ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ବନ ବିଭାଗ। ଶିମିଳିପାଳରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଜନ୍ତୁ ଶିକାର। ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ଶିକାର ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଧରା ହେଲେ 2 ଶିକାରୀ। 2 ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଧରି ବନ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 2ଟି ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ସହ ଶିକାର ସରଞ୍ଜାମ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଦକ୍ଷିଣ ଡିଭିଜନର କେନ୍ଦୁଆ ଗାଁରେ ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଶିକାରୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗକୁ ଏହି ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଆଗକୁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଥିବା ବେଳେ ଅଖଣ୍ଡ ଶିକାର ନାମରେ ଶହ ଶହ ଶିକାରୀ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ପଶି ଶିକାର କରିଥାନ୍ତି।